नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल फलक है ना उसको दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन ना मुझे महसूस हुआ कि मैंने थोड़ा सा ग्रामर की डेप्थ में चला गया हुआ। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम कुरान पाक को ऐसे पढ़ें जैसे हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि दुनिया में कुरान के अलावा भी कोई ऐसी किताब है कि जिसके नीचे ट्रांसलेशन लिखा होता है। ये जो क्रिश्चियन ने अपनी जो बाइबल है उनको भी हर इलाके की ज़ुबान के अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर दी हुई है। अगर आप किसी क्रिश्चियन से पूछें कि आपकी जो बाइबल है वो उसकी असल ज़ुबान क्या है, कोई भी जवाब नहीं दे सकता। आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी पादरी से बड़े से पूछ लें कि आपकी जो बाइबल है, तो जैसे ओल्ड टेस्टमेंट है वो किस ज़बान में है, न्यू टेस्टमेंट है किस ज़बान में है। हो सकता है कि 50,000 क्रिश्चियन में से एक जवाब दे दे। ये है कि उन्होंने अपनी बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। उन्हें पता, वो जब पढ़ रहे थे उनको पता चल रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि अगर मुसलमान जो हैं उनका एक 3 साल का भी कोई बच्चा है ना, उससे आप पूछेंगे कि आपका जो कुरान है वो किस ज़ुबान में है, वो कहेगा इसमें पूछने वाली बात है, तो अरबिक ज़ुबान में है। यानी हम जो हैं हम जो है ना वो सिर्फ सवाब की गरज से पढ़ते हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हरफ की 10 नेकियां हैं, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते। लेकिन ये है कि अगर जब हम ने इंग्लिश जो है ना वो शुरू की थी पढ़ना, तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टोरीज होती हैं, जैसे थर्स्टी क्रो होता है, जैसे ग्रीडी डॉग होते हैं, वो हमें शुरू में पढ़ाई गई थी। क्या उसके नीचे जो है कोई उर्दू का ट्रांसलेशन लिखा हुआ था? नहीं। मतलब देखिए ना, कुरान पाक वाहिद दुनिया की किताब है जिसको अव्वल तो लोग तर्जमे से पढ़ते ही नहीं है, सवाब की गरज से पढ़ते हैं। अगर कोई पढ़ता भी है तो वो अंडरलाइन ट्रांसलेशन से पढ़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज़ को महसूस करते हैं कि सिर्फ मेरी किताब दुनिया में बाहर रह गई थी, कि जिसको ये सीखने की कोशिश नहीं करते कि इसका जब वो पढ़ रहे हो तो उनको यानी समझ आ रहा हो तो वो क्या पढ़ रहे हैं। याद रखें कि कुरान पाक के अंदर जो ब्यूटी है वो मतलब ऐसी है कि अगर आप तर्जमा अगर नीचे लिखा हुआ है और एक जो है ना वो तर्जमा जो है ना आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ आता जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई मैच है उसकी कमेंट्री है, एक तो आप उसकी कमेंट्री ऑडियो सुन रहे हैं, तो ये ऐसे जैसे अंडरलाइन ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, और एक कलर टीवी है उसमें आप मैच देख रहे हैं, तो वो गोया आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको समझ आता जा रहा है। ये हमारा मकसद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम जो है ना वो टर्म इस्तेमाल करूँ। बाज़ दफ़ा वो डीप टर्म भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आपको वक्त के साथ साथ शौक़ पैदा होगा तो आप डेप्थ में जाएंगे। तो कुरान पाक जो है ना उसके डेप्थ में ही खूबसूरती है। हमेशा जो होते हैं ना, जो हीरे जवाहरात होते हैं वो हमेशा समंदर की तह में मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपसे इल्म की रोशनी होनी चाहिए। तो कुरान पाक एक समंदर है जिसके अंदर ब्यूटी ही ब्यूटी है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो बेसिक बताऊं ग्रामर का, उसके बाद मैं कुरान पाक की ना ब्यूटी आपको बयान करूं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि कुरान पाक कितनी गहरी किताब है। तो आज हम अपना ना सबक शुरू करते हैं। तो वो देखिए, जैसे कि ये मैंने सूरह अल फलक को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का मतलब कह दीजिए। तो इसका जो है ना वो इसका फाइल क्या है? इसका फाइल है आप कह दीजिए, यानी आप तुम कह दीजिए, यू से, ठीक है ना। इसका फाइल किधर है? इसके अंदर पोशीदा है अंता, यानी आप फरमा दीजिए आउज़, मैं पनाह मांगता हूँ। अब मैंने उस दिन कहा था कि जो कुल है इसका जो मादा है अरबी के अंदर जितने 99% जो लफ्ज़ हैं उनका जो बेसिक जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं।
तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखें जो कुल है उसका जो मादा है काफ वाव और लाम है। तो बेसिकली था कावाला यकवुलु, तो वो हो गया काला यकूलु। ये कैसे हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो ना मकसद ये है कि जो यकूलु है वो कहेगा, उसने कहा वो कहेगा, तो वो था जो होता है ना फेल, ये फेल अमर है, फेल अमर है यानी हुक्मिया फिक्र है, फेल अमर है। तो ये जो है ना फेल अमर यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना वो बनता है, ये वाले मैंने कहा ये जो होते हैं ना मुखातब यानी जो सेकंड पर्सन है ना, यानी तफलो तफलाने तफलून, इससे बनते हैं। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कैसे बनने। यकूलू वो कहेगा या वो कहता है, तो कूलू तुम कहोगे, तो कूलू तुम कहोगे। तो इसका मैंने आपको बताया तरीका क्या है, क्योंकि जो असल लफ्ज है आप कहें, तो ये कैसे तकूलू से कुल कैसे बन गया ये देखें। इसका मैंने आपको तरीका बताया। पहले बड़ा दायरा लगाना अपने, जिसमें हर्फ जो है ना वो भी इंक्लूड होगा और उसकी जो हरकत है ज़बर वो भी इंक्लूड होगी, और हमने लगाना है छोटा दायरा। ठीक है, तो बाकी जो है ना वो हमें क्या मिला, बाकी जो है ना हमें जो मिला है वो मिला है हमें ये मिला है, ये भी सुकून चला गया। ठीक है ना, ये पेश। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? हम ये देखें ना, ये भी जज़म है, सुकून है, ये भी सुकून है, सुकून की हरकत है। हम नहीं पढ़ सकते, हमें एक को गिराना पड़ेगा। तो किसको गिराएंगे? मैंने कहा जो हरूफ इल्लत हैं, जो कमज़ोर हरूफ हैं, वो अरबी के अंदर दो हैं, एक तो वाव है, एक या है। ये जो ना सेहतमंद कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर वॉवल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ऐसे ही अरबी के अंदर जो हरूफ इल्लत हैं, जो कमज़ोर हरूफ हैं, वो वाव और या है। तो अब हमें ये सेहतमंद है लाम और वाव कमज़ोर है, हम वाव को हम गिरा देंगे। वाव को गिराएंगे तो बाकी जना क्या बच गया? बाकी बच गया कुल। कुल का मतलब फेल अमर। तो फेल अमर बनाने का तरीका क्या है? मज़ारे से बनता है और मुखातब से बनता है, और उसको बड़ा दायरा छोटा दायरा, ये इसका फार्मूला है। आगे हम चलते हैं। कुल आप कह दीजिए। अब कुल ये है कि आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? जो भी होता है ना, क्या उसका जो जवाब होता है ना वो मफूल होता है। मैं कहता हूँ कि उसने पढ़ा, तो सवाल होगा कि उसने क्या पढ़ा, तो वो जो जवाब है ना, उसने दर्स पढ़ा, सबक पढ़ा, वो क्या है? वो मफूल है, मफूल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मफूल है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये मतलब, एक तो मैंने कहा कि ये मफऊल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मकूला यानी जो कहा गया। आप क्या 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 कहना है, तो ये मकूला में आता है। ठीक है, आगे ये देखिए, आगे अगला जो है वो है लफ्ज। ये मैंने जो है ना, इस जो फेल है ना, मैंने उसको ब्लैक से लिखा हुआ। ये फेल है, ये फेल है, ये देखिए ये भी फेल है। जो फेल है उसको मैंने वो ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो आउस, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं यानी प्रोटेक्शन तलब करता हूँ, मैं प्रोटेक्शन में आता हूँ। आउस का बेसिकली मतलब होता है कि किसी से चिमट जाना, ठीक, किसी के प्रोटेक्शन में आ जाना, टू कम अंडर अम्ब्रेला। ठीक है ना, किसी से प्रोटेक्शन मांगना। इसका जो बेसिक जो रूट जो लेटर्स है वो क्या? आइन वाव दा। ये बन गया आजा या उजू। जैसे यह था ना, ये काव वाव लाम था, काला यकूलू बन गया। ये कैसे बना? ये बात का सबक है। तो उस समय आजा उसने प्रोटेक्शन तलब की, वो प्रोटेक्शन तलब करेगा। तो याउजू वो प्रोटेक्शन तलब करता है, ये करेगा। ताउजू तुम प्रोटेक्शन जो है ना वो तलब करते हो या मांगते हो। आउजू मैं, ये देखें आउजू, जब अलफ लग जाए तो मैं प्रोटेक्शन तलब करता हूँ। नाउजू हम जो है ना वो पनाह तलब करते हैं। ठीक है जी, तो क्या हुआ? आजा या उजू। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आउज मैं,
पनाह प्रोटेक्शन मांगता हूँ। आगे क्या है? आगे क्या है? बे के नीचे जेर है। बे के नीचे जेर आपको पता होगा, बे के नीचे हरूफ जर है, ठीक है ना। बे के नीचे जेर है। आगे आ गया रब, ये बे, ये रब बुन, असल लफ्ज़ क्या होता है? उसमें तनवीन होती है, याद रखिए। बे रब बुन, इनको मिलाया, जब मिलाया तो क्या बन गया? बे ने क्या किया? अपने अगले जो लफ्ज़ है उसको दो जेर में कर दिया, बे रब बिन, ठीक है ना, रब बिन आ गया। आप कहेंगे ये दो जेर हैं, तो वो यहाँ तो एक जेर है, ये देखिए, ये तो एक जेर है, ये वाली, ये जेर एक है, ये देखिए एक जेर है। इसका मतलब ये है कि ये आगे जो है, आगे ये मुजाफ अलैह जो है ना, वो भी बन रहा है। रब जो है ना, ये जार मजरूर के अलावा जो है ना, ये मुजाफ अलैह भी है, इसलिए एक जो जेर है ना, ये खत्म होगी। कैसे? ये देखें आगे क्या है, ये असल लफ्ज़ क्या आता है? पेश के साथ। अब असल लफ्ज़ था रब्बुन, और ये था फलाकुन, या फलाकुन का फलाकुन, इनको मिला, इनका तल्लुक पैदा किया का इनका, तो तल्लुक क्या बना? मैंने कहा जो मुजाफ होता है ना, ये क्या है? मुजाफ है। क्या है? मुजाफ है। मुजाफ हल्का होता है, इसको बार बार रिपीट करें। हल्के का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर ना तो अल होगी ना तनवीन होगी। ये देखिए, ये दो पेश हैं, ये तनवीन है, दो ज़बर होंगे फिर भी तनवीन होगी, दो जेर होंगे उसको भी हम तनवीन ही कहेंगे। लेकिन जो तनवीन है ये भारी है, इसको हल्का करना है। क्या करेंगे? हम एक जना वो पेश इसकी उतार देंगे। लफ्ज़ क्या बन गया? रब्बो। अब हमने इसके साथ मिलाना है, उसको अल लगा देते हैं, एक ख़ास जो वाक़या वो फलक, ठीक है ना। आज फलक है, इसके बराबर क्या होगा? अल फलाक हो। ये अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते, अल फलाकू, ठीक है ना। ये बन गया रब्बुल फलाकी, क्योंकि ये जो है ना, जो होता है ना मुजाफ अलैह, हमेशा जेर में होता है या हालत जर में होता है। तो तर्जुमा हम क्या करेंगे? अपोजिट। फलक का रब, ये क्या था? रब के साथ। अब देखिए हमारे पास दो जो है ना, ये कंपाउंड आ गए, ये देख कंपाउंड, दो कंपाउंड आ गए, इनको हमें जोड़ना है, क्योंकि रब इसमें कॉमन है, तो हम रब जो है ना एक लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर फर्ज करो ये है ना a प्लस बी है, ठीक है ना, जमा b प्लस सी है, तो इसको हमें जमा करना है। तो इसका जवाब क्या होगा? b दोनों में कॉमन है, तो b जो है ना उसको हम ऐसा कर लेंगे 2b जमा c, ये कॉमन है। तो इसी तरह हमने, ये भी रब है, इसके अंदर भी रब है, तो हमने मिलाना है। क्या करना? क्या बनेगा? बनेगा बी रब बी, क्योंकि अब ये मुजाफ अलैह भी है, अब ये मुजाफ भी है, सॉरी मुजाफ भी है। मुजाफ हल्का होता है, ये दो जेर थे, ये दो जेर थी, ठीक है। इसको मैंने एक जेर उतार दी है। मैंने क्यों उतारी है? ये एक जेर मैंने उतार दी हुई है इसकी, तो ये हल्का हो गया, ठीक है ना। ये जो जेर लगी थी बे की वजह से लगी है, ठीक है। और ये जो जेर लगी है, ये मुजाफ अलैह हमेशा जेर में होता है। मुजाफ अलैह क्या होता है? ये मुजाफ अलैह तो जेर में होता है या हालत जर में होता है। ये अब मैं बाद में आपको बताऊंगा। रफा नसब जर, हमेशा याद रखें कि जो ना कोई भी लफ्ज़ होगा, इसम होगा अरबी के अंदर, वो हमेशा रफा हालत में होगा। किस हालत में होगा? रफा की हालत में होगा। रफा यानी पेश वाली हालत में होगा। रफा, नसब और जर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए, जो होता है ना रफा, हमेशा मैंने आपसे कहा जुमले पूरी ज़ुबानों में, अरबी की बात नहीं हो रही, पूरी ज़ुबानों के अंदर जो जुमले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो जुमला इस्मिया होते हैं, जिनको नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज अ वाइट बोर्ड, इसके अंदर वर्ब नहीं है, जुमला इस्मिया है, ये जुमला ये जो ना नॉमिनल है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक मुब्तदा होता है, ये देखिए मैंने लिखा, जुमला इस्मिया है, इसके दो पार्ट हैं, एक मुब्तदा है, एक खबर है, ठीक है। हमेशा याद रखें जो रब जो होगा ना, मुब्तदा खबर, मुब्तदा और खबर
ہمیشہ رفع میں ہوں گے، یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور ہمارا دوسری قسم کے سینٹینس کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں، اور جو خبر ہے وہ بھی پیش کی حالت میں. جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، اور فعل اور فاعل، یہ دونوں جو ہے نا رفع حالت میں ہوتے ہیں. یہ دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر اور رفع حالت میں ہوتے ہیں. یعنی جو اصل جو فکرہ ہے، بیسک جو لفظ عربی کے اندر، وہ بھی رفع ہوتا ہے پیش کی حالت میں. یہ دیکھو پیش کی حالت میں ہوگا اصل لفظ. اور جو جملے جو بیسک سینٹینس ہے، اسمیہ جملہ، نومینل سینٹینس، اور جو جملہ فعلیہ ہے، جو وربل سینٹینس ہے، وہ سارے رفع کی حالت میں ہوں گے، پیش ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں، میں لکھتا ہوں، یہ دیکھیں، محمد رسول اللہ. اس کی یہ تو آپ ترجمہ کیا کریں؟ محمد ہے نا، ان دونوں کو پیش ہے. پیش کے مطلب رفع حالت ہے. یہ مبتدا ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. دیکھیں دونوں پیش میں ہیں. یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بھی پیش میں ہے اور یہ بھی پیش میں ہے. یہ ہمیشہ مبتدا ہے. اب میں جملہ فعلیہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ میں کہتا ہوں جملہ فعلیہ کی مثال لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں خلق اللہ، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. یہ فاعل ہے. جملہ فعلیہ کے دو پارٹ، فعل فاعل. فاعل دیکھیں، یہ کہ فاعل کس میں آ گیا؟ یہ رفع میں آ گیا، یعنی زبر میں آ گیا. اور اس کو بھی علماء کہتے ہیں حالت رفع میں ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ، یہ مضارع ہوتا ہے نا، مضارع جو ہوتا ہے، فرق میں کہتا ہوں خالقہ، اس نے پیدا کیا، یخلقو، وہ پیدا کرے گا، یخلقو، یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کہوں گا یہ حالت رفع ہے. آپ کیسے نظر، یا ویسے تو پیش لگی ہوئی ہے، یہ پیش لگی ہوئی ہے، حالت رفع ہے. اب اس کی حالت جو ہے نا وہ نصب کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ جو حروف ہے نا، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی، اس کو آپ نے 100 ٹائم کہیں گے، آپ کو یہ کام پکا ہو جائے گا کہ جب یہ مضارع سے پہلے یہ مضارع ہے جس سے پہلے یہ تے نون ہوتی. یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، تخلقو، تم پیدا کرتے ہو، نخلقو، ہم پیدا کرتے ہیں، اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں. جب یہ لفظ ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی جب یہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو حالت نصب میں چلے جائے گا، یعنی زبر والی حالت میں چلے جائے. کیسے؟ میں کہتا ہوں ان لگا لیتا ہوں، ان، یہ قرآن پاک سے بھرا پڑا ہے. یا لقا ہو جائے گا، پہلے پیش تھی، اب کیا ہوگی؟ یہ زبر ہوگی. حالت نصب کا مطلب ہے زبر کی حالت میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو، اگر یہ جو لفظ ہیں، یہ جو ہیں لم، لما، لے، لا، ان، من، ما، آئینہ، ما، اوپر میں لکھا جازمت المر، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جزم لگا دیتے ہیں. جب بھی مضارع سے پہلے آئیں گے تو جزم لگا دیں. یہ دیکھیں یہ پیش تھی، میں اس سے پہلے یہ لفظ لگا لیتا ہوں لم. میں کہتا ہوں لم، اس سے پہلے لگاتا ہوں لم، کیا ہو جائے گا؟ لم یخلق ہو جائے گا. یخلق، اس نے نہیں بنایا. یہ جزم آ گئی. تو اس کا مطلب یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت نصب یعنی زبر والی حالت میں ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جو ہے، یہ دیکھیں میں اس کو صحیح کر دیا، ان، یہ حالت نصب میں آ گیا، زبر میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ حالت جزم میں آ گئی. یہ دیکھیں یہ جب بھی لم، لما، لے، لا، ان لگ جائیں گے تو وہ جزم کی حالت میں آ جائیں گے. یہ ہم بعد میں پریکٹس کریں گے. تو اس کا مطلب دیکھیں جو جملہ فعلیہ میں بھی نصب، رفع نصب جر کی حالت ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں بھی نصب، رفع نصب جر جو ہے نا وہ ہے.
اور جو جملہ جو فعلیہ ہے اس میں بھی رفع نصب جر ہے، یعنی رفع نصب جر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تھا، یہ کمپاؤنڈ کون سا تھا؟ جار مجرور، یہ تھا مضاف مضاف ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جب اکٹھا کریں گے کیا ہوگا؟ بے رب بالفلق ہو جائے گا، فلق کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو زیر لگی ہے یہ بے کے نیچے زیر کی وجہ سے آئے لگی ہے، اور یہ جو زیر لگی ہے یہ کیونکہ رب، فلق کے رب، یہ جو ہے نا یہ مضاف علیہ، یہ مضاف علیہ ہے، اس کی وجہ سے زیر لگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ فلق کے رب کے ساتھ، جیسے ہم نے یہ ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ شروع میں اشارہ کر اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، فلق کے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ فلق کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن مانگتا ہوں، میں ریفیوج مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگلا جو یہ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مین کیا چیز ہے؟ مین کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ حروف جر ہے۔ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ حالت جر میں ہوگا، وہ مجرور ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ حروف جر بہت امپورٹنٹ ہے، مین اس میں آ گیا، سے اس کا مطلب فرام، من شر، شر میں سے، من شر، من شر آ گیا، شر رن ہے۔ آپ کہیں گے یہاں دو جو ہے نا وہ دو زیریں لگی ہوئی ہیں، تو ویسے جو سورت کے اندر جو ہے نا وہ ایک زیر ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے مضاف علیہ آ رہا ہے، ما خلا کا کیا چیز ہے؟ یہ مضاف علیہ ہے، اس لیے ایک زیر جب ختم ہوگی، جیسے ادھر اس کی ایک زیر ختم ہوگی، اس کی زیر ختم ہو جائے گی۔ ماں کا مطلب کیا آتا ہے؟ ماں کا مطلب جو، ماں کا مطلب کیا ہے؟ جو، ماں کا مطلب کیا ہے؟ جو، وچ، ہم کہتے ہیں نا انگلش میں وچ، وٹ، ہو، ہوم، یہ کیا ہیں؟ کنجنکشنز ہیں۔ ایسے ہی عربی کے اندر جو ماں جو ہے نا، ماں بعض دفعہ ماں نافیہ ہوتے ہیں، نفی کا مفہوم دیتی ہے۔ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے۔ جیسے سورۃ تبت یدا میں کیا ہے؟ ماں اغنا، نہ بچا سکا، حالانکہ یہ ماں ہے، یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے۔ یہاں جو ہے نا جو کا مطلب دے رہا ہے، اور یہاں نہیں کا مطلب، ماں اغنا ہے، یہ وہ ابو لہب کے بارے میں، ماں اغنا انہو مالہو وما کسبا۔ یہ لام کے اوپر پیش ہے، لام کے پیش جب بھی ہوگا نا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ فعل کے بعد اگر یہ جو ہے نا لام کو کوئی بھی لفظ اس کے آخر میں پیش ہوگی تو وہ فاعل ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ جملہ فعلیہ میں فعل فاعل حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی پیش میں ہوتے ہیں، اوریجنل حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا مال نہ بچا سکا، اس کا مال نہ بچا سکا، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ میں کہتا ہوں میں نہ بچا سکا، تو میں کون؟ میں فاعل ہوں، تو اس لیے پیش لگی ہے، اس کا مال نہ بچا سکا اس کو۔ وما کسبا، اس کی جو ساری جو اس نے کمایا یا وہ بھی اس کو نہ بچا سکی۔ اور یہ بھی یہ حالتیں، یہ بھی فاعل ہے، سیکنڈ فاعل ہے۔ مال بھی اس کو نہ بچا سکا اور اس کی جو ارننگ تھی وہ بھی اس کو نہ بچا، یہ بھی فاعل ہے، یہ بھی فاعل، یہ سیکنڈ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کی حالت جو ہے نا وہ اب ڈیفرنٹ ہے، یہ مصدر میں آتا ہے، اس کی ڈیٹیل ذرا مشکل ہے، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم کہاں تھے؟ ہم تھے من شر سے جو اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا ایک زیر کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ دو زیریں تھیں، ایک زیر کیوں ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ تو مضاف علیہ کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں نا، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، مضاف علیہ کا ترجمہ ہم الٹ کرتے ہیں، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، یا اس کی تخلیق کے شر سے، ترجمہ ہم الٹ کر لیا۔ مضاف علیہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا
یہ یعنی آپ کا ایک پورا ایک یعنی گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جار مجرور مضاف مضاف ہے اور یہ صفت ہے، یہ پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے. اگر بسم اللہ کو صحیح سمجھیں گے تو یعنی 50% لفظ اسی پہ گرامیٹیکلی اسی ٹرمز پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور ذرا مشکل کنسیپٹ ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں بار بار رپیٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیا ہے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں آئی سوئمنگ از مائی ہابی. یہ سوئمنگ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ یہ فعل سے بنا ہوا ہے. یہ ورب تھا نا، ورب سے کیا بن گیا؟ نون بن گیا. سوئمنگ یہ سبجیکٹ ہے نا، یہ دس از سبجیکٹ. سوئمنگ جو ہے نا از مائی ہابی، یہ وربل ناؤن کہیں گے، وربل ناؤن ہے. وربل ناؤن جو ہے نا، اس کو جو انگلش میں آپ کو پتا ہوگا ایف ایس سی کی گرامر میں ہے، جیرنڈ کہتے ہیں، جیرنڈ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. اٹ کین کم، جیرنڈ کین کم ایز اے سبجیکٹ، کین کم ایز اے آبجیکٹ. میں کہتا ہوں ہی لائک سوئمنگ، تو اس میں سوئمنگ ہے نا ایز اے مفعول یا آبجیکٹ استعمال ہوا ہے، آبجیکٹ استعمال ہوا. ٹھیک ہے نا. اس میں سوئمنگ اوپر فکرے میں اس میں ایز اے سبجیکٹ ہے اور اس میں ایز اے آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. اور سوئمنگ کس سے بنا ہے؟ سوئمنگ فعل سے بنا ہے. جو بھی فعل سے ناؤن بنے گا اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جیرنڈ کہتے ہیں، جیرنڈ. ٹھیک ہے نا. سوئمنگ کیا مطلب کیا ہے؟ تیرنا، کھانا پینا، رونا جاگنا. جس کے آخر میں نہ آئے نا، جیسے پڑھنا، نون الف نہ آ گیا، جس کے آخر میں نون الف نہ آ جائے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب کہ جیرنڈ ہے، وہ مصدر ہے. مصدر وہ کیا؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ دیکھیں جو لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. یا اسم ہوگا، کوئی زبان اٹھا لیں، اس میں تین لفظ ہوتے ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. اور اسم جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے آپ سے کہا یا تو وہ ایسا لفظ ہوگا جو نہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی آگے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو جامد کہتے ہیں. میں نے کہا یہ سورت فاتحہ میں نے لکھی ہے، اس کے اندر جو یوم ہے، نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، نہ جو ہے نا یہ کسی سے نکلا ہے، یہ جامد ہے. یہ دیکھیں سرات ہے، نہ یہ کسی سے بنا ہے، نہ اس سے آگے بن، یہ جامد ہو گیا. اب یہ دوسرا کیا ہے؟ اسم قسم مصدر ہے. مصدر وہ ہوتا ہے وہ کسی سے بنا نہیں ہوتا لیکن اس سے آگے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں مثال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ حمدن تعریف کرنا، حمدن تعریف کرنا. میں نے کہا جب بھی آج نا پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، وہ مصدر ہوتا ہے. تعریف کرنا اللہ تعالیٰ شروع میں ہی مصدر وہ ہے جس سے کچھ لفظ نکلتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوفین جو ہے نا، 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، کچھ بصرہ کے ہیں علماء، کچھ ہیں کوفہ کے جو عراق کے اندر ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے نا الحمدللہ کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بسم اللہ سے بھی شروع کریں تو پھر بھی یہ دیکھیں سما یہ کہ بلند ہونا، نام ہونا، اسم ہونا، یہ ہر چیز جب کائنات بنی تھی، یہ چیزیں بنی تھی تو ہر چیز جو ہے نا مارز وجود، نام بننا شروع ہو گیا، چیزیں مارز وجود میں آ گئی. اگر اس سے بھی ہم سورۃ فاتحہ کی ابتدا کریں تو ہم کیا مطلب تعریف کرنا، یہ مصدر ہے. مصدر سے چیزیں نکلتی ہیں. یہ ہر چیز جب یعنی مصدر نکلا اس سے ہر چیز بننا شروع، یہ کسی سے بنتا ہے، یہ مصدر ہو گیا. جو تیسرا جو اسم ہے نا، اس کو کہتے ہیں مشتقات، جو یعنی ڈرائیوڈ نون. جو مصدر ہوتا ہے نا، مصدر، اس کو انگلش میں نا وہ کہتے ہیں اوریجنل. کیا کہتے ہیں؟ اوریجنل ورڈ، اوریجنل. جو مشتقات کہتے ہیں ڈیرائیوڈ، جو ڈرائیو کیے گئے. کہاں سے ڈرائیو ہیں؟ فعل سے ڈیرائیوڈ ہیں. تو جامع کا مطلب فکسڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو مصدر ہے، مصدر، یہ دیکھیں مصدر جو ہے، یہ مصدر
جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، اردو میں پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا. یہ جو ہے نا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مصدر صریح، ہم جو ہے نا وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ صریحاً غلطی کی، یہ معاملہ بالکل صریح ہے، بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا، واضح ہے. ایک ہوتا ہے مصدر المعول. المعول یہ ابھی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن آپ کو گرامر کا انٹرسٹ ہوگا نا تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے یہ کہا کہ سوئمنگ از مائی ہابی. سوئمنگ کہاں سے بنا؟ وربل ناؤن سے بنا ہوا. اور ہی لائک سوئمنگ یہ بھی ناؤن، وربل ناؤن ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ مصدر الصریح، یعنی اس کو ہم کیا کہا ہم نے؟ وربل ناؤن. اس کا ترجمہ کیا کیا؟ وربل ناؤن ہے یہ. ٹھیک ہے. میں لکھتا ہوں ہی وانٹ ٹو سویم. He wants to swim. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ ہی کیا چیز ہے؟ سبجیکٹ ہے. وانٹس کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ہے. اور جو ٹو سویم ہے یہ کیا چیز ہے؟ ٹو سویم جو ہے نا یہ آبجیکٹ ہے. دس از آبجیکٹ. ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹو سویم is my passion. is my passion. یا to swim is my hobby. اب دیکھیں یہ ہے ٹو سویم، یہ بھی ٹو سویم ہے. یہاں یہ ایز اے آبجیکٹ استعمال ہوا ہے، آبجیکٹ ہے یہ. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں سوئمنگ از مائی ہابی، ٹو سویم از مائی ہابی. اس میں دو لفظ ہیں. کیا ہے؟ دو لفظ ہیں. ٹو سویم، ٹو پلس سویم. ایسے ہی یہ جو لفظ ہے نا ما خلق، یہ دیکھیں ما خلق جو ہے نا یہ ما کیا ہے؟ جیسے اٹس ایکویولنٹ ٹو ٹو، یہ میں نے ٹو لکھا ہوا. اور خلق کا کیا چیز ہے؟ فرسٹ فارم آف دا ورب. ٹھیک ہے نا، فرسٹ فارم آف دا ورب. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں گو پہلا فارم ہے، اوریجنل فارم ہے. گو وینٹ گان وہ دوسرا ہے سیکنڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرسٹ فارم آف دا ورب ہے ما خلق. اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ما خلق کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ یہ آ گیا مصدر المعول. ما خلق ہم لکھیں گے خلقہ، خلق ہی، اس کی تخلیق. تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ایک تو ترجمہ ہم نے کیا جو اس نے پیدا کیا اس کی شر سے، یہ مضاف الیہ ہو گیا، ایک زیر ختم ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کی تخلیق کے شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن چاہتا ہوں. یہ ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. یہ مشکل ہوگا لیکن میں ریپیٹ کرتا رہوں گا، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اگلے ہم سینٹینس کی طرف چلتے ہیں. اگلا سینٹینس کیا ہے؟ من شر غاسقن، برائی سے. غاسقن کیا ہے؟ اندھیرے کی برائی سے. غاسق، ٹھیک ہے نا، غاسق کہتا ہے اندھیرا. کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے جو ہے نا وہ رات گہری ہونے تک آپ جو ہے نا وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آرڈر ہے. اندھیرے کے برائی سے ترجمہ ویسے ہی دیکھیں، یہ دیکھیں فلک کے رب کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے کہا یہ جو ہوتا ہے نا میں کہوں گا غاسقن، دس از ایکویولنٹ ٹو غاسقن. فرق صرف کیا ہے کہ جب ال لگتا ہے تو تنوین جو ہے نا الغاسقی ہے. ٹھیک ہے. جب ال لگتا ہے تو جو ہے نا وہ یہ تنوین ختم ہوگی. جب ال نہیں لگا تو تنوین یہ ہے.
ال اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. قرآن پاک کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہوگا کہ شروع میں ال لگا ہوا آخر میں تنوین بھی. جیسے یہ الغاسقین، اگر یہ لفظ ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا پہلے ال بھی لگا ہو اور تنوین بھی لگے. اٹ از اے پرنٹنگ مسٹیک. یہ غلط لفظ ہے. یا ال لگے گا یا تنوین لگے گی. تو جی آگے چلتے ہیں. اندھیرے کی برائی سے اذا واقعہ. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے جب وہ چھا جائے. واقعہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی پہاڑوں کے درمیان کوئی گہرا گڑھا ہو، اس میں کوئی آدمی چاہے وہ غائب ہو جائے. یعنی جو تاریکی ہے جب غائب گہری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں واقعہ. دیکھیں اب یہ اپنی بھی ایک نئی چیز ہوگی. دیکھیں اذا جو ہے نا جو جب ہے، یہ کیا ہے؟ جب. تو یہ جو واقعہ ہے یہ ظرف زمان ہے. یعنی یہ ٹائم ایڈورب ہے. ظرف زمان ہے. یہ ٹائم ایڈورب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں صبح و شام، یہ ٹائم ایڈورب ہے. واقعہ تو یہ ہمیشہ یاد. ایک تو اذا دو کام کرتا ہے. ایک تو اذا جب لگتا ہے حالا واقعہ یاقبو. واقعہ کا مادہ کیا ہے؟ واو کاف با. واقعہ یاقبو، وہ گہرا ہوا، وہ گہرا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو واقعہ جو ہے نا یہ جب بھی اذا جب اندھیرا گہرا ہوا، یہ ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ اذا جب بھی لگے گا آگے ماضی کے ساتھ، وہ اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے. جب وہ گہرا ہوگا یا گہرا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا، واقعہ یہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ مضاف الیہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، مضاف الیہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو ہے نا اذا جو ہے نا مضاف ہے، اور یہ جو واقعہ مضاف الیہ ہے. ترجمہ ہم نے الٹ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف ہے اسم، یہ مضاف الیہ ہے. قرآن پاک مضاف، یہ دیکھیں مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ. قرآن پاک جو ہے نا مضاف الیہ سے بھرا پڑا ہے. یہ دیکھیں یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. تو اذا واقعہ، تو اس کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں. کیسے ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کریں گے گہرا اندھیرا چھا جائے جب وہ گہرا اندھیرا چھا جائے. جب گہرا اندھیرا چھا جائے، گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے. جب یہ جاتا ہے، جب کیا؟ جب. ترجمہ میں آپ نے کیا. اب ہم اصل ترجمہ کرتے ہیں. گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے جب اندھیرے کے شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن مانگتا ہوں، میں ریفیوج مانگتا ہوں، میں اس کے امبریلا کے نیچے آتا ہوں. میں اعوذ کا مطلب چمٹنا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا. فلک کے رب کے ساتھ میں چمٹتا ہوں. یعنی اس خطرے سے. یہ خطرہ کیا تھا؟ جب اندھیرا بہت گہرا چھا جاتا ہے تو اس میں جو شر ہے اس سے میں فلک کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ مین کیا ہے؟ مین کیا چیز ہے؟ حروف جر ہے. حروف جر جو ہے اس کے بعد کیا لگتا ہے؟ مجرور لگ گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں مین شر رے کے نیچے ایک زیر ہے. یہ ایک اصل میں اگر مین کہیں گے مین شر رن ہوگا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، تو ایک جو ہے نا وہ زیر کدھر گئی؟ اگلا جو ہے نا لفظ الف لام سے ہے اور آخر میں زیر ہے. میں نے کہا جو بھی لفظ الف لام ہو آگے زیر ہو تو یہ حالت چر میں ہوتا ہے. اس کی جو واحد کیا تھی؟ نفاسہ. پھونکے نفاسہ کیا ہوتا ہے؟ پھونکے مارنے والی. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی اس طرح ہونا، ویسے ہم کہتے ہیں جنہ، ہم کہتے ہیں جنہ، ہم کہتے ہیں بنت، مستورہ. ٹھیک ہے نا؟ مستورہ. تو اس کو جمع کیسے بناتے ہیں؟
नफासात, नफासात हम क्या लगाया, यहाँ अलिफ और ते लगा दिया, नफासात। मस्तूरात, अलिफ ते लगा दिया, क्या बन गया, मस्तूरात बन गया। ये बिन्त है क्या, बनात, मदरसातुल बनात, अलिफ ते लगा दिया, बनात बन गया। ये जन्नत है, जन्नत है, अलिफ ते लगा दिया, क्या बन गया, जन्नात। ठीक है ना। जो भी लफ्ज जिसके आखिर में गोलते होगी, हमेशा याद रखें वो मुअन्नस होगा, वो फीमेल होगा। कोई भी लफ्ज अरबी के अंदर जिसके आखिर में 2-3 एक्सेप्शंस हैं लफ्जों की, आखिर में गोलते आएगी, वो फीमेल है। एक तो फीमेल हकीकी है, जैसे बिन्त है, बिन्त का मतलब लड़की या बहन, बिन्त, ठीक है ना, बिन्त है, तो इसके आगे गोलते नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो ऑटोमेटिकली जो माँ है, बहन है, ये तो ऑटोमेटिकली ये मुअन्नस है, इसे कहते हैं मुअन्नस हकीकी। और जिसके आखिर में गोलते आ जाए वो क्या है, वो मुअन्नस से क्यास कर लिया हुआ है उन्होंने, कि ये मतलब गोलते, जो ना गोलते कहते हैं मुअन्नस लफ्ज होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फूंके मारने वाले की बुराई से, फूंके मारने वाले के शर से, बुराई से, तर्जमा उल्ट करना है, फूंके मारने वालों की शर से। फिर औक़द क्या चीज़ है, फी क्या है, के अंदर हुर्फ जर है। अल औक़द क्या होता है, नॉट्स, नॉट्स भी गांठ से कहते हैं। ठीक है, नॉट्स, KNOT, नॉट, नॉट्स के अंदर फूंके मारने वालियों की शर से, फलक के रब के साथ मैं पनाह मांगता हूं, मैं रिफ्यूज में आता हूं, मैं शेल्टर के अंदर आता हूं, मैं प्रोटेक्शन मांगता हूं। ठीक है जी, तर्जुमा क्या किया, नॉट्स के अंदर फूंके मारने वालियों के शर से मैं फलक के रब के साथ चिमटता हूं, या उसके अम्ब्रेले में आता हूं, या उसकी प्रोटेक्शन में आता हूं। आगे देखते हैं, है क्या है, मिन शर्री। आप कहेंगे कि यहां तो नॉर्मली दो वो जेर होती है ना, जेरें होती है, 2 जेरें होती है, तो जेर तो एक है। इसका मतलब क्या है, आगे मुज़ाफ अलैह है। ये देखिए, ये क्या था, ये मुज़ाफ अलैह था, ये मुज़ाफ अलैह था, मुज़ाफ अलैह था। क्यों, इसी वजह से ना ये एक जनब जेर रह गई है, नहीं तो ये 2 जेर होनी थी। ठीक है जी, अब क्या है, शर, हासद क्या होता है, हासिदिन, हासद के शर से। जैसे ये ना, ये लिखा हुआ है अंधेरे के शर से, ये सेम पैटर्न है, मिन शर्र गासिकिन मिन शर्र हासिदिन। ये क्या, इस्मुल फाइल है, ये क्या चीज़ है, अंधेरा क्या है, इस्मुल फाइल क्या होता है, जो करने वाला, इस्मुल फाइल। मैंने कहा ये इस्मुल फाइल क्या चीज़ है, ये मैंने आपसे कहा हुआ कि ये जो होता है ना, ये मुश्तक्कात जो होता है ना, मुश्तक्कात जो डिराइव्ड हैं, उसमें फ़ाइल भी बनता है, मफूल बनता है, और उसमें तफजील बनता है। ठीक है ना, मुबालगा जैसे अर्रहमान है, सिफ्त बनती है जैसे रहीम है। फ़ाइल क्या है, जैसे आबद है, आदल है, फासिक है, काफिर है, ये सारे फ़ाइल करने वाले, सादिक है। मफूल क्या होता है, जैसे मगजूब है, मगरूर है, ठीक है ना, जैसे मामूल है, माशूक है, महबूब है, ये सारे क्या हैं, मफूल हैं, इसम है लेकिन मफूल है, जिनके ऊपर काम हुआ। ठीक है ना, ये तो ये इस्मुल फाइल है, करने वाला। हसद करने वाले की बुराई से, इज़ा हसदा, इज़ा क्या चीज़ है, जब, क्या है, ज़र्फ, क्या है, ज़र्फ ज़मान है, क्या है, मैंने लिखा ज़र्फ ज़मान है, ज़माने को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा जब भी ज़र्फ ज़मान होगा, इज़ा, एक तो ये अपने इसके मतलब को फ्यूचर में ले जाता है। जैसे हम कहते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की नुसरत और फतह आएगी या आती है। हालांकि जा का मतलब होता है माजी होता है। ठीक है ना, इसीलिए इज़ा क्या करता है, माजी, आगे माजी होगा तो उसको फ्यूचर में ले जाता है। ठीक है ना, इसका हम तर्जमा क्या करेंगे, वो हसद करेगा, वो हसद करेगा होगा ना, लेकिन इज़ा लग देगा, वो हम क्या करेंगे, वो हसद करेगा जब, वो हसद करता है जब, क्योंकि ये आगे क्या है, मुज़ाफ अलैह है। इज़ा के बाद मैंने कहा हमेशा मुज़ाफ अलैह आता है, हमेशा क्या आता है, मुज़ाफ अलैह आता है। जब मुज़ाफ अलैह आ गया तो ये हो गया मुज़ाफ,
یہ کیا مضاف، تو مضاف مضاف کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ ہم کریں گے وہ حسد کرے گا جب، وہ حسد کرتا ہے جب، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم پورا ترجمہ کرتے ہیں، وہ حسد کرے گا جب حاسد کی شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ چمٹتا ہوں، میں اس سے ریفیوج طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ یہاں سے دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں کہ اگر میں دیکھا جائے تو یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہ بڑی بریکٹ، یہ درمیانی بریکٹ، ہم ویسے ترجمہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں. یہ کامن ہے، اعوذ برب الفلق، یہ کامن ہے. کیسے؟ جو اس نے پیدا کیے اس کے شر سے میں فلک کے رب کے ساتھ میں پروٹیکشن چاہتا ہوں. آگے دیکھیں، وہ گہرا ہو جائے جب اندھیرے کے شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں چمٹتا ہوں، یا اس کے امبریلا میں آتا ہوں، یا اس سے ریفیوج طلب کرتا ہوں، یا اس کی پروٹیکشن میں آتا ہوں. تیسرا کیا ہے؟ نوٹس کے اندر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں آتا ہوں ریفیوج کے لیے، میں اس کی پروٹیکشن کے لیے آتا ہوں. اور یہ دیکھیں، وہ حسد کرے گا جب حاسد کے شر سے فلک کے رب کے ساتھ میں چمٹتا ہوں، میں اس کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، اس کے امبریلے میں آتا ہوں، اس سے ریفیوج طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کامن ہے ان چاروں کے لیے. چار ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں چار ہے مین چیز. دیکھیں شر 4 مرتبہ آیا، ایک یہ آیا، ایک یہ آیا، ایک یہ آ گیا، اور ایک یہ اس کے لیے سارا کامن ہے. اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کل، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ سارا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ سارا مفعول ہے یا مقولہ ہے، جو کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفعول بہی ہوتا ہے یا مقولہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ ریپیٹ کریں، بار بار دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آج مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں جو بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے. یعنی آپ کو لفظ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے، لیکن سارے لفظ ہے نا مضاف لہ اور جار مجرور ہے. یعنی کتنی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر پورے قرآن پاک کے مفہوم کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوزے بند کر دیں سمندر کو، اس طرح ہے. چلیں تو آپ ریپیٹ کریں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.